ମାନଙ୍କ जीवन ठारू प्रभु बहुत विषय तुम आमको शिक्षा देउछ से तुमको धन्यवाद दउछि। आज ये 13 अध्याय प्रभु जेटा पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट विषय अच्छी प्रभु। अबाध्यता जीवन रे कौन फल आसीबो प्रभु। शत्रु आम पर अधिकार चले प्रभु आमको कौन कौन नष्ट करेबो बहुत विषय अच्छी प्रभु। आम जेपरि बुझी पारिबो पवित्र आत्मा तुम्हें साहाय्य करे। वाक्य को तुम्हें भांग आम समस्त मन निज को तुम अस्त्र देउछि। डिस्टर्बेंस आत्मा सब जीसु नाम रे दूर कर दिए बापा। मन प्राण आत्मा को तुम अस्त्र देउछि प्रभु। तुम कंट्रोल रे रख सब महिमा गौरव तुम पा जीसु बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मांगुछि पिता आमेन आमेन। आम 13 अध्याय पढ़ीचु आ 13 अध्याय रे आमे बहुत विषय शिखिबा। आज साउल एबे राजा अछन्ति। तांकर बयस केते? साउलंकर बयस 30 वर्ष। 30 वर्ष समय रे तांके राजा हेले। केते वर्ष राज्य पालन कले? 2 वर्ष एका इस्राएल उपरे तांके राज्य राजत्व कले। 2 वर्ष बहुत कम 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 2 वर्ष एका रही। आउ तापरे लेखा है इस्राएल मध्य 3,000 लोकों को तांके एकत्र कले मनोनीत कले कहीं युद्ध करबा पई। को राज्य सहित युद्ध कले भी तांके पाखरे सैनिक परि रहिबा पई 3,000 लोकों के एका साउल नियुक्त कले मनोनीत कले। ए मानकर 2,000 मिक्मस रे ओ बेतेल पर्वत रे साउलंक संगरे रहिले। 2,000 साउलंक सहित रहिछन्ति बेतेल पर्वत और मिक्मस जगारे। आउ 1,000 बिन्यामीन प्रदेशस्थ गिबिया रे जोनाथन संगरे रहिले। जोनाथन की एटी? जोनाथन की हाँ साउलंकर पुओ जोनाथन। 2,000 साउलंक सहित अछन्ति 1,000 जोनाथन सहित अछन्ति। पुनी अवशिष्ट लोक मानकर प्रत्येक को से अपना अपना तंबू को विदाय कले। बे केते जन इस्राएल लोक माने अछन्ति युवा पिला माने युद्ध करिबा पय मात्र 3,000 लोकों के एक ता पाखरे रखिछि आ समस्त को घर को पठे देछि। हेले एटा हम देखु 30 वर्ष समय रे राजा हेले। 2 वर्ष एक पालन कले। ए 2 वर्ष रे 3,000 लोकों के धरि की काम तंग राज्य पालन करुथिले। आउ जोनाथन गोबा स्थित पलस्टिय मानक प्रहरी सैन्य दल को संहार करन्ते। पलस्टिय माने ताहा सुनिले। सेतेबेले साउल देशर सर्वत्र तुरी बजाई कहिले एब्रिय लोक माने सुनन्तु। जोनाथन कौन कले? गेबारे थिबा फिलिस्तीय लोक माने छाउनी करिकी बसी छन्ति गेबा जगारे। सेठी जोनाथन ता 1,000 लोकों सहित जाइकी पलस्टिय माननको हत करिदेला मारिदेला। सेबे पलस्टिय मानक चुपचाप रहिबे। ए विषयटा साउल तुरी बजेकी समस्त देश सारा हेब्री भाषा कही फलस्टीय माननको हरैला हत कला जोनाथन बेले। तहु साउल जे फलस्टीय मानक प्रहरी सैन्य दल को संहार करिअछन्ति और मध्य इस्राएल जे फलस्टीय मानक निकट दुर्गंध स्वरूप होइअछन्ति यहाँ समुदाय इस्राएल सुनिले। एनु लोक माने साउलंक पाखरे गिलगाल रे एकत्र हेले। जोनाथन फलस्टीय मानक ऊपर संहार कले। प्रचार कौन है? साउल
ପଲଷ୍ଟୀୟ ଲୋକ ଦଳକୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପଲଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବେଲେ କଣ? ଏବେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ସେ ଆଇଟମ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ରହିପାରିବା କି? ସ୍ମେଲ, ବ୍ୟାଡ ସ୍ମେଲ ଆସିଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଛି, ସେଟା ଆମେ ସେ ଆଇଟମ ଯଦି ସ୍ମେଲ ହଉଥିବ, ବ୍ୟାଡ ସ୍ମେଲ ହଉଥିବ, ଆମେ ସେଇଠି ରହିପାରିବାନି, ସେଇଠି ଦୂର ପଳେଇବା। ସେମିତି ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବେଲେ ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ସେଇଠୁ ପଳେଇବା ବେଲେ। କାହିଁକି? ହାରିଗଲେ ନା, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସଂହାର କଲେ ନା। এই ଉତ୍ଥାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କର 30,000 ରଥ ଓ 6,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକାର ନ୍ୟାୟ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୋନାଥନ ତାଙ୍କର 1000 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ସଂହାର କଲେ। କଣ ପ୍ରଚାର ହେଲା? ସାଉଲ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଲଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ 30,000 ବେଳେ 30,000 ରଥ ଓ 6,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବେଳେ ଘୋଡା, ରଥ, ଘୋଡା ସୈନ୍ୟ ମାନେ, ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନେ କେତେ 30,000 ଆସିଗଲେ। ସାଉଲ କେତେ ରଖିଥିଲା ଟୋଟାଲ? ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ, ଜୋନାଥନ ପାଖରେ 3,000। ତାହାର 10 ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କିଏ? ପଲଷ୍ଟୀୟ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାଉଣି ପକେଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। 6 ପଦ, ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆପନା ମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଲେ। ନାଇଁ କି? ଆମେ ଅଛୁ 3,000, ଶତ୍ରୁର ସୈନ୍ୟ କେତେ? 30,000। କାରଣ ଲୋକମାନେ ବଡ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ। ଏହେତୁ ଲୋକମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଓ କଣ୍ଟା ବନରେ ଓ ଶୈଳରେ ଓ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଗାତରେ ଆପନା ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ କଲେ? 30,000 ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତିଲା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ କଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଡରିଗଲେ। ଆମେ ତ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛୁ, ଏ ଲୋକମାନେ ତ ଏତେ ବହୁତ ଲୋକ ଗୁମ୍ଫାରେ, କଣ୍ଟା ବନରେ, ଶୈଳରେ, ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗାତରେ, 5ଟା ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି। କାହାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି? ଲୁଚେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନେ କେମିତି ଆଟାକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏବ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକ ଜର୍ଦାନ ପାର ହୋଇ ଗାଦ ଓ ଗିଲିୟଦ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲ ଏ ଯାଏ ଗିଲଗଲରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଥର ଥର ହୋଇ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଲେ। ଜର୍ଦାନ ପାର ହୋଇ ଗାଦ ଓ ଗିଲିୟଦ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେବେ ସାଉଲ କଣ କଲେ? ଗିଲଗଲରେ ଥିଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଥର ଥର ହେଇକି ସାଉଲଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମ କଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଗିଲଗଲରେ ରହିଗଲେ। ଏ ଉତ୍ଥାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟାନୁସାରେ ସାଉଲ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ବେଲେ କଣ ସାମୁଏଲ କହିଥିଲା? ଗୋଟେ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଲଷ୍ଟୀୟ ମାନେ କେବେ ଆଟାକ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସାମୁଏଲ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ। ସେବେ
प्रभु खुशी हेबे आउ पलस्टीय मानक ऊपर आमको विजय हासिब। पलस्टीय माने सैन्य किते हेउ आमे कम लोक हेले भी आमको विजय विजय प्रभु देबे बेली कहिते। हे साउल गिलगाल का आसिकी तांकर सहित आ बहुत लोक भी गिलगाल का आसिकी वेट करथिले। का पई वेट कले? सामुएल को पई वेट करथिले। कौन पई? सामुएल आसीबो, बलि अर्पण करिबो, नैवेद्य देबो, आमे प्रभुଙ୍କ उपस्थिति रहिबा, प्रार्थना करिबा, ए पलस्टीय मानक तारा हमको मुक्ति पाइबा पाए। एक दिन देखिला आसीना सामुएल, 2 दिन देखिला आसीनांती, 3 4 दिन देखिला आसीनांती, 5 दिन देखिला आसीनी, 6 दिन देखिला आसीनांती। एली लेखा है ना। ए उत्तारे सामुएलंकर निरूपित समयानुसारे साउल 7 दिन विलंब करे, 7 दिन वेट कला। मात्र सामुएल गिलगाल को आसिले नहीं। एहेतु लोक माने तांको निकटर छिन्न भिन्न हेबाको लागिले। 7 दिन रे आमे देबा बेले सामुएल कहिछि ना 7 दिन वेट कला। बे 7 दिन पूरा कंप्लीट हेनी। 7 दिन को वेट कला, देखिला सामुएल आसुनी। आउ पाखरे थिबा लोक माने कोन छिन्न भिन्न हेइ जाउछन बे तांको सहिबे आ सामुएल आसबने बदे आमे काहे के वेट करी कि 7 दिन कहला 7 दिन हे गला बे भाबी कि भलोछंती। ए समय रे कि साउल कहिले एठारे मो निकट को सही होम बलि और सही मंगलार्तक बलि आनो आओ से होम बलि उत्सर्ग करे। कि साउल जने राजा हेइछंती, राजत्व करिबा पाए, प्रभुको नैवेद्य देबा पाए, प्रभुको पाखको जाइकी आराधना करिबा पाए तांको अधिकार नाही। याजक माननको प्रभु मनोनीत करिसेंती तांकर मंदिर कार्य करिबा पाए। भविष्यत वक्ता लोकंको प्रभु मनोनीत करिसेंती तांकर मंदिर कार्य करिबा पाए। आ साधारण विश्वासी नहे आउ काहाको याजक माननको छाड़िकी आउ किए मंदिर को जाइकी प्रभु को खुशी करिपे नाही, करि पारिबे नाही। एटा नियम अछि। मात्र साउल कोन देखिला लोक माने छिन्न भिन्न हेइ जाउछन्ति बेली जोटा करिबार नाही से काम कला। लोक माननको छिन्न भिन्न देखिकी से निजे नैवेद्य देबा पे रेडी हे गलानी। एटा प्रभु को दृष्टि रे बहुत भूल। आमे 5 अध्याय ना 4 ना 5 रे देखिथिलु। सगर उपरे पलस्टीय माने 10टी आज्ञा सबु चोरी करिकी बे चोरी नहीं तांके नहीं गले तांको देश को तापरे केबे फेरै दे तांको ऊपर परमेश्वर को क्रोध आसिला। तापरे तांके केबे फेरै देले। फेरेला समय रे आमी पढ़िथिलु एटा सगर उपरे आसुथिला परमेश्वर को एरा 10टी आज्ञा रहितिबा से पेटी ता सहित सुना सबु भितरे थिला। लोक माने केबे उज्जा एक्चुअली से धरिबार नाही पड़ी जाउची बेली सगडरु से धरु धरु से जगह एक मृत्यु हे गया। खाली याजक मानके का प्रभु अधिकार देइछन्ति तांकर मंदिर कार्य आ तांकर कार्य करिबा पाए। संगे संगे उज्जा स्पॉट डेथ हेतिला। एटी आमे देखुछु साउल केबे डेरिंग करिके जगिछन्ति 7 दिन पूरा कंप्लीट हेनी ना 7th डे आसिला। भाबिए कि 6 days मु जगिले 7th डे आसिला। आज मु जगिबी
संपूर्ण 7th कंप्लीट ହେଇନି, 7 days संपूर्ण कंप्लीट ହେଇନି, जगिबे बेले भाबिकी लास्ट मोमेंट रे सामुएल आसीनी, ए आसीबाक जाउची, से मोमेंट रे सबु नैवेद्य सबु आनिकी बलि अर्पण करबा पे रेडी हे जाइछन्ती। जोटा करिबार ने प्रभुको दृष्टि सेटा कले। ए उत्तरे साउल कहिले, एठारे मो निकटको सेही होम बलि और सेही मंगलारतक बलि आनो, आउ से होम बलि उत्सर्ग कले। पुणे से होम बलि उत्सर्ग करिबा समाप्त करिबा मात्र देखो सामुएल उपस्थित हेले। तहिरे साउल तांको मंगलबाद करिबा पाई भेटिबाको गले। सामुएल हसी गले, से खुशी हे गया। साउल हे ए धन्यवाद देबा पे मु तोर कार्य करि देइछि बे, से खुशी हे जाउछन्ती। सामुएल पाखକୁ ଯାଇକି କହିବା ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ କେମିତି ରାଗିଲେ, କିଏ କହିଲା ତତେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କହିଲି ନା 7 ଦିନ ଭିତରେ, 7 ଦିନ ଆଜି 7 ନା, ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ନା। परमेश्वर दृष्टि एते बड़ भूल कहीं कल बेले बहुत रागिबे। सामुएल एथिरे सामुएल कहिले, तुम कौन कल? साउल उत्तर कले, मु देखिली जे लोक माने मो निकट को छिन्न भिन्न हेउ अछंती, पुनि निरूपित दिवस मध्य तुम्हें आसिल नहीं, मध्य परष्ट्य माने निगमस्रे एकत्र होई अछंती। बे परष्ट्य माने पूरा छाउनी पकेकी बसी छंती, आउ तुम्हें को समय कले से समय को आसिल नहीं। मो पाखरे थिबा लोक माने डरिकी मोटारू छिन्न भिन्न दूर को पलाउछंती, मु सेति पई कोन करिवार अछि। एथिपाई मु कहिली, परष्ट्य माने एही क्षणी मो विरुद्ध रे गिलगल को ओलाई आसीबे, मात्र मु सदा प्रभुंकर अनुग्रह मागी नहीं। ए निमंते मु साहस बांधी। से जानिछि, साउल जानिछंती सामुएल नाही मु सेमिति बलि अर्पण करिवार नाही। से जानिछंती, मात्र साहस बांधी होम बलि उत्सर्ग कली। साहस नेकी मु होम बलि उत्सर्ग करदे। आमे भी केबे केबे इमिति ना शत्रु आम उपरे अटैक कला समय रे, शैतान आम उपरे अधिकार चलेबा समय रे, शैतान रो अस्त्र आम उपरे पड़िबा पई आ पड़िनी, आमको बांधिकी को विषय रखिया समय रे आमे कौन करिथाओ? प्रार्थना करिथाओ। आंसर प्रार्थना कले तो आंसर मिलिबो ना, मिलिबोनी बेली कोटी लेखाएनी। प्रभु कहछन्ते संकट समय रे मते तुमे डाको, मु तुमको उद्धार करिबे। संकट समय, क्लेश समय प्रभुको सहित रहिकी आमे संपूर्ण प्रभुको पाखरे समर्पण हेबा, प्रभुको सहित रहिकी प्रार्थना रे आंसर पर्यंत जागी रहिबा बहुत भल। निजे आमे गोटे स्टेप नहीं जीवा, मु इमिति कले हबो बोधे प्रभु मो प्रार्थना सुनु नाहंती, सेबे एक डेंजर आसीबो। अपेक्षाकारी मानकर फल मिठा। किए अपेक्षा करिबो, किए धैर्य धरिकी रहिबो, आसीबो जीवन रे शैतान रे अटैक आसीबो। कोटी लेखाएनी आत्मीय लोक हेले किछि अटैक आसीबन बेले। शैतान कोन बेसी आत्मीयता जीवन काटुबा लोकन के परे एक बेसी अटैक करिबो। मामले कम कम अधा आत्मिकता अधा जगत आजे थिबा लोक मान शैतान टार्गेट करिबो नहीं। आत्मीय लोक मान का आत्मीय जीवन काटुथिबा लोक मानकर ऊपर एक शैतान रे अटैक थिबो।
आमे केबे निराश हेबार नहीं कौन मते एते कष्ट गुटे पर गुटे कष्ट मो जीवन रे आसुची सेबे आमे भाबिबार अछि कि मो आत्मीय जीवन रे ठीक भाबरे अछि सेति पई शैतान मते हैरान करूची प्रभु का आमे प्रार्थना करिबार अछि आंसर मिलला पर्यंत आमे जगिक रहिबार अछि आमे निजे निजे स्टेप्स नेबार नाही निज ज्ञान को सेठी आमे अप्लाई करिबार नाही प्रभु को प्लान्स को आम निज प्लान जोड़ करिबार नाही साउल कौन कले सामुएल कही आसबे बेले 7 दिन पर्यंत वेट कला 7 दिन तो कंप्लीट ही ना 7 दिन भीतर आसबे बेले कहला ना कहले तापरे कौन कहले मु आसिकी नैवेद्य देवी मात्र साउल जगी पारि नाहंती निज आइडियाज को से अप्लाई कर देले जोटा करिबार नहीं परमेश्वर को मंदिर रे से स्टेप साउल नेले आमे अस्त व्यस्त हैला समय रे शैतान इमिते हमको गुटे को दीटा काम करेबो सेबे प्रभु चुपचाप रही जिबे आ किछि करिवे नाही आम निज ज्ञान केबे अप्लाई करबो आम निज बुद्धि केबे से रखिबो प्रभु चुपचाप रही जिबे आ किछि हमरो प्रार्थना आंसर मिलबो नाही मते ये देखंतु साउल ए काम करि छंदे ना सामुएल को दंड तुमको आसीबो देखो बे कहले तहिले सामुएल साउल को कहिले तुम्बे मुखर कर्म करियछ मूर्खर कर्म करियछ बेले एमितर कर्म ज्ञानी लोक माने करिवे नाही तुमे मूर्ख परि काम करियछ सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुमको जो आज्ञा देइथिले ताहा तुम्बे पालन करो नहीं करिथिले सदा प्रभु इस्राएल ऊपर तुमर राजत्व एवं अनंत काल स्थायी करिथान्ते ता अर्थ कौन जो काम तू करिबार नाही से काम करिछु ना सेति पई तोते प्रभु ए जगारु काढिकी तांकर गुटे मनोनीत लोकंकु से राजत्व करिबा पे अधिकार देबे तुमको ए राज्य पोस्ट बाहर कर देबे केते दुखर कथा टिके अपेक्षा करिने आमे भी प्रार्थना करिवो हमको लागिवो बेसी लेट हे गला प्रार्थना मु करिछि मात्र आंसर मिलनी बेसी लेट हे जाइछि बहुत लोकों को सेटा ना प्रभु को दृष्टि सेटा लेट नहीं प्रभु जानी छंदी को समय रे सबु हमरो प्रार्थना रा आंसर सबु प्रभु रेडी करके रखी छंदी जानी छंदी ना मात्र तांके रेडी कर देई छंदी एटा एबे पठेबा आंसर ए आंसर टा 2 मास पर पठेबे ए आंसर टा वर्ष पर पठेबे से प्रार्थना करते सेमिति प्रभु रेडी करके रखी दिबे गुटे गुटे समय से हमको देवा पाए मात्र आमे कौन साउल कौन देखिला ता पाखरे थिबा लोक मानन को देखिला साउल कौन देखिला ता परिस्थिति को देखिदेला सामुएल कहिछि आसने लोक माने छिन्न भिन्न हेइ जाउछन्ते हेले एबे मु प्रभु को जदि खुशी करिबिनी परस्टिय माने मो ऊपर आसिकी मते अस्त व्यस्त कर देबे ऑलरेडी से अस्त व्यस्त हे कि अछि मूर्खर काम करिछु बे कहिछन सेति पे राजा पोस्ट रो प्रभु ताको काढि दे आ का भी रखिछन्ती दाऊद सान बालक परी अछि ताकू प्रभु मनोनीत करिछन्ती 14 पद मात्र एबे तुमर राजत्व स्थिर हेबो नाही सदा प्रभु निज मनर मथ एक जन आपना पाई अन्वेषण करी अछन्ती सदा प्रभु आपना लोक मानक ऊपर ताहाको अग्रणी निरूपण करी अछन्ती कारण सदा प्रभु तुमको जहा आज्ञा करिथिले
ତୁମେ ତାହା ପାଳନ କଲ ନାହିଁ। जो कथा प्रभु कहिଛନ୍ତି से कथा अनुसार न चलिबारु आ अपेक्षा न करिबारु तुमको राजत्व पोस्ट प्रभु काढ़ी देकी तांकर मनोनीत लोकंकु प्रभु सेठी रखिछंती। इबे आमर प्रश्न, आमे प्रार्थना करुछ, वेट करुछ, आंसर मिलला पर्यंत वेट करुछ ना, नहेले मध्य आमर प्लान्स आमर आइडियास रखी देउछु कि एमिति कले भल हेइतांता, सेमिति कले भल हेइतांता। समस्ते आमे गुटे परिवार, मात्र सबु प्रकार जगार आमे आसीछु। जन जनकर आलोचना विधान सब अलग अलग थिबो। आमे जानिबाक पड़िबो परमेश्वर को विषय रे। आमे पढ़िथिले ना हितोपदेश 8 अध्याय शनिवार दिन, एते बढ़िया लागिला मते। और नुआ नुआ मु भी शिखि पाली। अपेक्षाकारी मानकर फल मिठा हबो। प्रभुंको पाखरे तांकर पाद स्थान रे किए अपेक्षा करिकि बसिबो, बहुल भावरे प्रभु तक आशीर्वाद करिबे। अपेक्षा होछि क्रिश्चियन जीवनर फाउंडेशन भाबंतु। आमे सबुरे अपेक्षा करिबार अछि। सांगे सांगे ऊपर तो किछि पडिबोनी हमको। केबे भी लेट करिवे नहीं प्रभु। तांकर गोटे समय अछि ना, उपदेशक 3 अध्याय 1 रे पढ़िबा, बहुत बढ़िया लिखा है से। तो उपदेशक 3 अध्याय 1 पद 1 ରୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟରେ କାଳ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଇଁ ଏ ଟାଇମ, ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ ଭାବିକି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ମନୋରଥର, ମନର ବାଞ୍ଛା କଣ କଣ ଆମର ଅଛି, ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମିବାର ସମୟ, ମରିବାର ସମୟ, ରୋପିବାର ସମୟ, ଯାହା ରୋପିଲ ତାହା ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ। ପରିବାର ବି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଭାବିବୁ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ ରେ ବି ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆମର ଏବେ ଆଶ୍ୱାସିନୀରେ ହେଲା, ସୁମିରାରେ ହେଲା, ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ସୁଶୀଳାର ବାକି ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଟାଇମ ଏମିତି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଟାଇମରେ ହଉଛି, ସେ ଦିନ ହଉଛି, ଆଗ ପଛେ ହବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟାଇମକୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମରେ ଏକ ହବ। ଆମେ କେତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଏମିତି ପଢିଲେ ଶୁଇ ବେଳେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଉପାଡ଼ିବା ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଦି 10 ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଅଛି। ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଯୋଉଟା ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଶୋଭିତ ସେଟା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ। ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ତାର ବିଷୟ ପାଇପାରିବନି, ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଲେ ବି ସେଟା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ୱେଟିଂ ହଉଛି, ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
आमे अपेक्षा आमको लागिबो बहुत लेट हो जाउची आमको लागिबो अति शीघ्र आंसर आसी जाओ आमको लागिबो हे मु संभाली पारिनी इमित कोन हो जाउची आमे संभाली पारिनो अस्त व्यस्त हो गले किछि आम हाथ रे नाही आमे किछि करि पारिबानी जदि आमे निजे आइडिया धरि कोन करिबा पे चेष्टा करिबा जोटा भी प्रभु कहछे सब उलट पलट हो जाओ सेति पे आमे अपेक्षा करिबार अछि प्रभु को कार्य कंप्लीट हेबा पर्यंत आमे अपेक्षा करिबार अछि एटा साउल अपेक्षा करि नथिले सेति पे तांको जीवन रे केते बड़ अधिकार को छाड़िबा को हला प्रभु एक मनोनीत कले ना प्रभु एक ताको बाछिले गुटे ज्ञानी थिला हाँ सुंदर थिला समस्त इस्राएल मानक टिके अलगा तांकर स्ट्रक्चर थिला आ बाध्य जीवन काटु थिले बापा घर थिया समय बाध्य बापा को काम थिले से काम एक करथिले सबु विषय ठीक थिला लास्ट टिके वेट करि नहांती अपेक्षा करि नथिबारु कोन हैला सबु हरैला केते पाइछे सेतिके हरैला ये केते दुखर विषय ऐसा भी बुख लागुथिला टिके डाली पाए से अपेक्षा करिथांता नहे जक बुख लागुछि से निजे जाई कि रोषे करि खाइथांता ऐसा भी को निजे रोषे करिथांता नहे टिके अपेक्षा करिथांता सांगे सांगे कही कि कौन कला तार सब ज्येष्ठत्व अधिकार को अपेक्षा करि नथिला बुख को संभाली पारिनी से ज्येष्ठत्व अधिकार को हरैला सेति पे आमे बहुत जागृत थिबार अछि फर्स्ट होछि अबाध्यता जोटा प्रभु कहि छन्ते ना सेटा हेला पर्यंत सामुएल कहि आसीबे बेली कहि ना सामुएल मना करिनी ना सामुएल को कथा रे स्थिर होइकी रहिबार अछि प्रभु को वाक्य भी कौन कहछि आकाश पृथ्वी लोप होई जीव मात्र मो कथा लोप हबनी मु जोटा कहिछि सेटा हबो सामुएल भी प्रभु को कथा सुनी कि कहिछि 7th डे पूरा कंप्लीट हेइनी ना बे ता अर्थ कोन लास्ट मोमेंट रे भी प्रभु आंसर देबा पे अछंती हमको लागिबो कि एटा कोन साउल कोन कहला 7 दिन हे गलानी 7 दिन हेइनी 7 दिन रे आसीला बे लेखा है 7 दिन सामुएल कहिला आसीबे बेली आज पर्यंत आसीनी लोक माने समस्त पळौछंती आउ ए 7 दिन भितरे तो कहिछि ना अरे बे नैवेद्य देबा पे जदी बलि देबानी प्रभु को साहाय्य आसीबनी बदे से निजे निजे भाबी की स्टेप्स नेला 7 दिन कंप्लीट हेइनी इबे 7 दिन आज के 7 दिन कंप्लीट हबो भाबंतु आज राति 12टा पर्यंत समय अछि ना सामुएल आसीबा पे से जगिबार थिला ना संध्या पर्यंत जगिला आ टिके समय जगिनी सेति पे संगे संगे सामुएल कहिले तोर राज्य पालन सबु हरैबो सेम वे हमें भी प्रार्थना करिथिबो हमको लागिबो लेट हे जाइछि जगी आउ टिके बे प्रभु को समय पर्यंत आमे जगिबा को पड़िबो प्रभु को समय पर्यंत आमे जगिबा को पड़िबो से समय आमे जानिनो लास्ट मोमेंट पे केमी थे प्रभु आंसर देबे केते जन प्रार्थना करुथिबे प्रार्थनार आंसर मिलिनी बेली केते स्टेप्स नेबे सुसाइड कर देबा नहे विष खाई देबा मु मरी जीवी मोर किछि आंसर मिलिनी मोर किछि काम हेउनी केते प्रकार माइंड रे चालुथिबो शैतान कोन मन को कंफ्यूज कर दे मात्र आमे वाक्य को धरिबार अछि प्रभु को कथा प्रभु केबे भी हमको निराश करिवे नाही हताश करिवे नाही प्रार्थना करिछु बेले से आंसर केमी थेले मिलिबो लास्ट पर्यंत अपेक्षा करिवार अछि ऐसा भी ज्येष्ठ तो अधिकारी सीमित हरैला
आमे केतेटा जगह देखुछ अब्राहम भी लास्ट पर्यंत थिले मते लास्ट रे कहिले एलिएजर के हब ना प्रभु आ मोर बे तांकर शरीर को देखिकी जो स्टेप नेबार नथिले हागर को सहित से नेले मात्र कौन है लेट हो गया जो केमिति प्रभु कहिछन्ते सेमिति प्रभु आशीर्वाद करिछन् ना नहीं मात्र तांकर कार्य लेट आसीगला आहरी लेट हो गया 10 वर्ष पाइबार आहरी 25 वर्ष हो गया से आम निजे आइडिया एप्लाई करवानी एलिया कौन कले प्रभु कहले एलिया को आहाब पाख को जाइकी तुम कुह बोली आहाब राजा पाख को जाइकी कहला पर प्रभु कहले केरित नदी पाख को जाइकी रुह से तुमको खाद्य मु कौवा मान सहित पठेबी से नदी पाख को जाइकी चुपचाप रही कौवा माने आसिकी सकाळे संध्यारे रुटी मांस नहीं प्रभु जगे बेस्ट फूड आराम रे खाउछन्ती एपरे दुर्भिक्ष स्टार्ट हो जाइछि फसल होनी नदीर पानी सुखी जाउछि नदीर पानी कोन सुखी जाउछि एलियो कोन स्टेप्स नहीं गले कि निज निज भाबिए कि इबे पर्यंत प्रभु तो मते साहाय्य कले ना नहीं दुर्भिक्ष समय रे भी मते खाइबा को जगे छन्ती ना नहीं नदीर पानी कंप्लीट हो जाउछि बेले प्रभु कोन जानि नाहंती प्रभु कोन जानि नाहंती नदीर पानी कंप्लीट हो जाउछि किछि तांके भाबी नांती प्रार्थना भी करि नांती आ कोटी के जीवे बेले प्लान भी करि नांती निज आइडिया सेट रखि नांती प्रभु कहिसंती केरित नदी पाख जाइकी रह बेली सेइटे एक रहिसंती एपरे नदीर पानी शेष हो जाउछि सुखी जाउछि देखुचंती मात्र चुपचाप रहिसंती से जगह देखंतु 7 पद 8 पद को डिफरेंस प्रथम राजावली 17 अध्याय नदीर पानी पूरा सुखी गला तापरे परमेश्वरंकर वाक्य एलियाଙ୍କ निकटକୁ पहुंचिला बे लिखित अछि बे सुखी गला परे प्रभु संगे संगे तांकर वाक्य पठेले तू जाइकी सारेपत विधवा पाखକୁ जाइकी रह जदि ए भितरे एलिया जदि प्लान करि थांता हे नदी पानी सुखी जाउछि आ प्रभु मो संगे किछि कथा कहउनांती एटी कौवा माने आछन कौवा माने भी बंद हे जिबे बेले मु कोटी पानी पीबी कोटी खाइबी आ कोटी की जीवी की भाबी की जाई थांते ना से किछि भाबी नांत एलिया संपूर्ण प्रभु को ऊपर निर्भर रखे एबे मते खाइबा को मिलिछि प्रभु को धन्यवाद प्रभु एटी मते जगै छन ना सानो मु आउ कोटी रहिबार अछि प्रभु एक प्लान करबी केते जनकर प्लान कोन निज निजे प्लान करिकी प्रार्थना कर दे कि प्रभु इमिति इमिति होछि ना मु कोन करबी मते इमिति आइडिया आछि इमिति करले भले कि सेमिति करले भले कि भाबी 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 निजे प्लान करिकी एटा प्रभुंकर इच्छा सेति पय का प्रभु मते आइडियास देइ छन्ते भाबी कि स्टेप्स नेबे सब गड़बड़ करते परमेश्वर को आत्मा को आमे चालित है कि चलवा बहुत आशीर्वाद लागुथिबा आम सामने किछि दुसु नथिबो आम सामने किछि आशा दुसु नथिबो आमको मात्र आम प्रभु को देखु ना आम प्रभु को जानि नाहंती कि आमे से बुझिबार अछि प्रभु सब परिस्थिति को जानि छन्ते वेट कर अपेक्षा करिबार शिखिबार अछि गोटे जगह लिखा है गीत संहिता 27 रो सदा प्रभुंकर अनुसरण कर बलवान हुओ ओ तुम्बर अंतकरण साहसिक हेउ हाँ तुम्बे सदा प्रभुंकर अनुसरण कर अपेक्षा करिके प्रभु को पछरे पछरे अनुसरण करिबार अछि डरिबार नहीं शैतान डर परिस्थिति देखैबो एबे साउल काहेकि डरी गले भाबरे प्रभु को साहाय्य आसीबनी बोधे आ पलस्टियन मान पाखरे मु हारी जीवी केते लज्जार विषय
मु फर्स्ट राजा हेइछि एते बड़ राजत्व काम प्रभु मते देइछन्ति मु हारी गले केते राज्य लागिवो नहीं नहीं समय आसनी मु एक करदेबी तंद्रा है अनुसरण कलानी अपेक्षा कलानी से राजत्व पोस्ट भी हरैला अपेक्षाकारी मानकर फल मिठा पिनी जिसाय 30 अध्याय अपेक्षा विषय बहुत लिखाई तही सकाशु सदा प्रभु तुम मानक प्रति अनुग्रह करिबा पाई अपेक्षा करिबे आउ तही सकाशु तुम मानक प्रति दया करिबा निमंते से उन्नत हेबे कारण सदा प्रभु न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती जेउ माने ताहांक पाई अपेक्षा करंती से समस्ते धन्य सदा प्रभु न्याय विचारकारी अटंती जेउ माने ताहांक ऊपर अपेक्षा करिकी रहिबे से लोक माने धन्य आमे भी अपेक्षा करिबा जोटा प्रभु आम पई कहिसंदी ना सेटा करिबाकू जाउछंदी काहाकू वाक्य द्वारा प्रभु कथा कहिबे काहाकू स्वप्न माध्यम रे प्रभु कथा कहिबे जन जन लोकंको गुटे गुटे प्रकार प्रभु कथा कहिबे सेबे आमे से कथा धरिकी प्रार्थना रे अपेक्षा करिबार अछि तंद्रा हेबार नाही निज निज आइडियाज को अप्लाई करिबार नाही सब गड़बड़ हे जिवो अपेक्षा कला परे से धन्यवाद लिखाई ना तापरे जो फल आसीबो से ठीक आसीबो लेट हेले भी भल फल आमे पाई पारिबो राजत्व राज्य पालन सब अरेले सदा प्रभु इस्राएल ऊपर तुम राजत्व एबे अनंत काल स्थायी करी थांते मात्र अनंत काल स्तेबे सब सदा सर्वदा साउल एक राज्य हेइतांता साउलंक परे तांकर वंश पीढ़ी पीढ़ी पुओ 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 राज्य हेइतांता मात्र मात्र एबे तुमर राजत्व स्थिर हेबो नाही सदा प्रभु निज मनर मथ बे तांकर मनर मथ तांकर मन इच्छा अनुसार जीवन काटिबा एक जन आपना पाई अन्वेषण करि अछंती सदा प्रभु आपना लोक मानक ऊपर ताहाको अग्रणी निरूपण करि अछंती कारण सदा प्रभु तुमको जहाँ आज्ञा करिथिले तुम्बे ताहा पालन कल नाही सेतिपे तुमको संपूर्ण कारिकी तांकर मनर मथ आउ जनंको प्रभु ऑलरेडी निरूपण करि देइछन्ति बाछि देइछन्ति तापर एटी थाउ 15 टू इबे 2 वर्ष एक राजत्व करबे लेखा आइछि ना तापरे रहिले राजा पई 2 वर्ष एक राजत्व कले मात्र 40 वर्ष राज सिंहासन रे बसिछन्ति साउल जानछन्ति ना मात्र प्रभु तांकर सहवर्ती नथिले जिद्दी रे बसिछन्ति दाऊदंको प्रभु बाछि देइछन्ति बे जानि कि दाऊदंको देबा पे तांको इच्छा नाही आउ ए समय रे कोन दाऊदंको प्रभु ट्रेनिंग देले ए जिद्दी रे सेरी बसिछन्ति मात्र प्रभु साउलंको सहित न रहिनांति आमे रहिबो प्रभुंको कथा आमे केबे सुनिबुनु आमे बंचिक रहिबो मात्र प्रभुंको दृष्टि मल्ला परे आमे रहिछु मात्र प्रभुंको आशीर्वाद आम जीवन रे नथिबो प्रभुंको सहवर्ती आम जीवन रे नथिबो अबाध्यता प्रभुंको बिल्कुल इच्छा नहीं तापरे कोन करे पालेस्टीय माने देखिले छाउनी है कि 3 दल है कि अछंती ना पालेस्टीय माने गोटे आइडिया कले कोन आइडिया कले ए उत्थाने पालेस्टीय माने छाउनी रे 3 दल विनाशक लोक आसिले एक दल अपरी पथरे गमन करी सुयाल प्रदेश को गले पुनी अन्य एक दल बेत्रन पथ आरे फेरिले
ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼େ ଶିବିରମ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅଭିମୁଖସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରେ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ କମାର ମିଳୁନଥିଲା। କମାର ବେଲେ କିଏ? ଚାକୁ ସବୁ ଦାଢି କରିବା ଲୋକ, ନାଇଁ କି? କମାର ମିଳୁନଥିଲା। କାହିଁକି ମିଳୁନଥିଲା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଷ୍ଟିୟ ମାନେ ନେଇଗଲେ, ଜଣକୁ ବି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଦାଢି କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହବ ନା। କମାରକୁ ଯଦି ପରଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଆଇଡିଆ କଲେ କମାର ଯଦି ଆମେ ରଖିବାନି ଇସ୍ରାଏଲରେ, ସେବେ ଲୋକମାନେ କୋଉଠିକି ଆସିବେ? ପରସ୍ତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦାଢି କରିବେ। ଏବେ ସେବେ ସବୁ କାହା ପାଖରେ ବି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। କମାର ନଥିଲା ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ବି କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଖାଲି ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନାତନ ପାଖରେ ଏକ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର। କାତି ହଉ ବାଣ ପକ ସବୁ। କମାର ନଥିଲା, କମାରକୁ ରଖି ନଥିଲେ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ଲାନ କରିକି ସେଇଠୁ କାଢିଦେଲେ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହା ପାଖରେ ବି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ହାରିବେ ନା ଜିତିବେ? ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ନଥାଇକି ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭୂମିକୁ ଯିବ, ହାରିବ ନା ଜିତିବ? କମାର ନାହିଁ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନାତନ ପାଖରେ ଅଛି। ପରଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେବେ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ହାରିବେ ନା ଜିତିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରିଯିବେ। କାହିଁକି? ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ, କମାର ଏକା ନାହିଁ ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୈତାନ ଏମିତି ଏକା ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ କଲା ସମୟରେ ଏମିତି ଏକା ଆଇଡିଆ କରିବ। କଣ ଜାଣିଛ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ ହବ। ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟରେ କହିଦଉଛି। 16 ଲେଖା ହେଇଛି, କେବେ ଶୈତାନ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ କାଢିଦେବ। ଯୋ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ଶୈତାନ ସଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କଲେ ଜିତିବ, ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେବ। କୋ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିତିବ? କୋ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିତି ପାରିବ? ଆମର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ର। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ର ମମି ଦିଦି କହିଲେ ଆଉ ଏଇଟ୍ କରିବିନି। ମେନ୍ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମ ଉପରେ କୋ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଶୈତାନରେ ଆଟାକ ଆସୁ, ଯୋଉଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଗଡବଡ ହେଇଯାଉ, ଉଲଟ ପଲଟ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଲୋକମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା, ଏତେ ବଡ ରୋଗ ଆସିଲା, ଏତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଉପରେ ଆଟାକ ଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆମ କେବେ କମିଯିବ, ଶୈତାନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଲାଗିବ। ବଢିଆ ହେଇଛି, ମୋର ଅସ୍ତ୍ର କାମ କରିଛି। ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆସୁ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ 90% ଲୋକମାନେ, ମୁଁ 99 କହିବିନି, 90% ଏକା, 10% ଚଳିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। 90% ଲୋକମାନେ କଣ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଭାବିକି ଆ ପାଖକୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାରୁ ଶୈତାନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାର ଆହୁରି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ତାକୁ ସାହସ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ମାତ୍ର କୋଉ ଲୋକ କେତେ ବଡ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି, ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିବନି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ରଖିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବ। କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉ, ପାହାଡ ପରି ପର୍ବତ ପରି ହଉ, ସେ ସବୁ ସମଭୂମି ହେଇଯିବ। ତା ଅସ୍ତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସେଇଟା କମାର ନଥିଲା। କାହିଁକି? କମାର ନଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ସେବେ ଲୋକମାନେ ହାରିଯିବେ। ଆମର ବି ସେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ସେ ଚୋରି କରିଦେବ ବେଳେ ସେ ଜିତିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବାର ଅଛି, କେତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ। ସେଇଟା ଆମକୁ କଣ, ଶୈତାନକୁ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ, ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଚାନ୍ସ, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବି ସେ ହାରିଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇଠି କମାର ନଥିଲା, କାରଣ ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନେ କହିଲେ, କିଏ ଜାଣି ଏବ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଡ୍ଗ ବା ବର୍ଚ୍ଛା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଣୁ ଆପଣା ଆପଣା ଫାଳ ଓ ଛୁରୀ ଓ କୁହାରୀ ଓ କୋଡି ପକେଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଡି ଓ ଛୁରୀ ଓ ବିଧା ଓ କୁହାରୀ ଦନ୍ତରା ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ହେଲା। ସେବେ ସାଉଲ ଓ ଜୋନାଥନ ପାଖରେ ଏକ ଖଡ୍ଗ ବର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ବାହାର ହୋଇ ମିକ୍ମସ ଘାଟିକୁ ଗଲେ। କମାର ନଥିବାରୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ନହେଲେ ସାନ ସାନ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି କରିବେ, ସେ ଦାଡୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଶୈତାନର ପ୍ଲାନ, ଶୈତାନର ଚାତୁରୀଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଶୈତାନର ଚାତୁରୀକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କେବେ ବି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇକି ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଡି ଆସିକି ବସିବ। ସାଉଲ ଟିକେ ଅବାଧ୍ୟ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ହରେଇଲେ। ଟିକେ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବାଧ୍ୟତା ଅଛି ଭୟଙ୍କର ପାପ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅବାଧ୍ୟତାରେ ଏକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଦମ ହାୱାର ଅବାଧ୍ୟତାରେ ଏକା ଦୁନିଆରେ ପାପ ଆସିଲା। ଅବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଇଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ୍ର କେବେ ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନଟାରେ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ